जय श्रीराम पिला माने वेलकम टू माय चैनल बीसी एजुकेशन सिंप्लीफाइड। पिला माने आम पूर्व वीडियो कौन सब आलोचना करते आमर नंबर सिस्टम आमर चलता कौन स्क्वायर सरला स्क्वायर रूट सरला क्यूब भी आर वीडियो आम कौन कर पूर्व वीडियो आम आलोचना करते। आज आम पिला माने कौन आलोचना करवा ना स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पिला माने देख स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कौन यार केमती आम बाहर करवा देख पिला नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन एग्जांपल मु कहि 25 रो होउछ हमर कोन स्क्वायर रूट पिला माने आसीला स्क्वायर रूट एटा होउछ केते हबो ना 5 हबो आर स्क्वायर रूट। अच्छा मु जदि 27 रो पिला माने कहिबी 27 उटे देख पिला माने 27 रो रूट ओवर है 27 रूट ओवर पिला माने कौन हम ना ये किसी परफेक्ट स्क्वायर आसला कि कारण यहाँ 5 रोच स्क्वायर हूँ 25 होगा 6 स्क्वायर हूँ 36 है 27टा किसी आसूची कि आसबनी किसी ताले एटा है कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको आम केमी बाहर करवा जब रूट ओवर आम 27 थी यहाँ पिला माने केमी आम बाहर करवा है पिला सब मन रखी था जो एमती नॉन परफेक्ट स्क्वायर आसो तार गोटे माने 0.2 कि 0.1 एमती गोटे आप्रोक्सीमेटली भैल्यू आसे माने एपट सेपट हम परफेक्ट आंसर अनुसार तुम मैंने जब कैलकुलेटर मार तार परफेक्ट आंसर पाखापाखि ये सब भैल्यू आसो आम जहाँ बाहर करवा से भी ठीक हम है क्वेश्चन रे ऑप्शन अनुसार भी ठीक आसो है तुम आंसर कर पिला देख यहाँ केमती आम बाहर करवा है केमती देख गोटे एग्जांपल नवा 27 आम पिला बाहर करवा है 27 पूरा बाहर करा पूर्व तार गोटे फर्मुला पिला माने देख ता फर्मुलाटा केमती रहिबो ना गोटे नंबर रूट ओवर नेले माने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रो हमर रूट ओवर नेले ए माने जे कोनसी नंबर नियो 27 नियो 31 नियो 38 नियो 21 नियो जहाँ नौ चन्य माने परफेक्ट स्क्वायर ही नथिबो हैला एटा होजी रहिला तार फर्मुला कोन रहइबो दीटा नंबर रे ताको भांगिबो हैला देखो ए प्लस बी रूट ओवर पिला माने करिवो हैला दुईटा नंबर रे ताको भांगिलो केमती को हबो एग्जांपल कले तुम जानि परिबो हैला खाली फार्मूलाटा देखुता केमती लिखा होउछ तापर कोन हला एटा गुड करिवो कोन ना ए रूट ओवर माने फास्ट संख्यार रूट ओवर प्लस माइनस पिला माने एठी प्लस कर परिबो नचचा जाय माइनस भी कर परिबो हैला प्लस माइनस बी बाय 2 रो 2 इंटू ए रो रूट ओवर यहाँ हूँ पिला तार कौन हो फर्मुला आ गोटे कंडीशन कौन रही ना ए जो भैल्यूटा ये पकेब ये सब कौन हो गोटे परफेक्ट स्क्वायर होता दरकार परफेक्ट स्क्वायर होता दरकार है पिला जापार जे कौन नंबर को आम केमती दुईटा नंबर भांगा है जो दुईटा नंबर भांगा ए जो नंबरटा नवा ये गोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता दरकार है तापर ए रूट ओवर प्लस माइनस तुम आइदर प्लस नब नचेत तुम माइनस भी नहीं पार बी बाय 2 रूट ओवर ए है पिला देख क्वेश्चन आम गोटे करें तुम जापर देख क्वेश्चन जो थी 27 फास्ट नवा पिला है आम कौन कर 27 पिला रूट ओवर बाहर करवा। अच्छा यहाँ तो है गोटे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा यहाँ केमती बाहर करवा ना देख फास्ट मुझे कहती फर्मुला अनुसार जे यहाँ को कौन करवा ए प्लस बी रूट ओवर अनुसार आम कौन करवा भांगा है। अच्छा भांगिले कौन हम ए गोटे कंडीशन आम कौन अच्छी एटा सब कौन हो परफेक्ट स्क्वायर हो ये देख 27 पूर्व परफेक्ट स्क्वायरटा कौन हम ना 25 2 रे भांगी पार 25टा हूँ गोटे परफेक्ट स्क्वायर है कहार ना 5 स्क्वायर हूँ 25 परफेक्ट स्क्वायर है प्लस 2 है हो जाऊँ 27 ना 25 2 27 है आमर देख लिखिद ये 25 प्लस 2 रूट ओवर देख आम कंडीशन साटिस्फाइड है ना एटा गोटे यहाँ हूँ ए मूल्य यहाँ हूँ कौन ए मूल्य दुईटा हूँ बी मूल्य 25 हूँ ए मूल्य 2 हूँ बी मूल्य 25टा आम कंडीशन थी परफेक्ट स्क्वायर थी ताले यहाँ हूँ परफेक्ट स्क्वायर हम ना 5 स्क्वायर होगा 25 है ना पिला माने यहाँ है परफेक्ट स्क्वायर आसला ए ताले परफेक्ट स्क्वायर पाइले प्लस बी मूल्य हूँ 2 पाइले है ताको आम कौन कर भैल्यू पुट करवा देख यहाँ है रूट ओवर कौन कर ए है ये भैल्यू आम कौन ये फर्मुला अनुसार पुट करवा देख ए माने 25 रूट ओवर ये कौन प्लस है माइनसटा को भूल था माइनस मुझे आउ गोटे क्वेश्चन कला माइनस तुम आइदर प्लस नब नचेत माइनस नब है माइनस क्वेश्चन कला तुम जापर केमती माइनस भी निया 25 रूट ओवर प्लस नेला बी मूल्य पिला के ना 2 मान बी मूल्य हूँ 2 बाय 2 इंटू रूट ओवर ए मान के एटा ए मूल्य तो रूट ओवर ए मूल्य हूँ कौन 25 आम रूट ओवर ए मूल्य हूँ 25 रूट ओवर
এটা কেতে √25 ହେଲା। ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ 25ର √, ମାନେ 5 ପ୍ଲସ୍ 2/2 ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ 25ର √, ମାନେ 5 ହେଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଏଠି ତୁମେ କଟାକଟି କରିକି କରିପାରିବ ହେଲା। 2 କି 2 କାଟିଗଲେ ଏଠି ଉପରେ ରହିଲା 1/5 ରହିଲା ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବାହାର କରୁଛି ତୁମକୁ ନା ଏଠି କେତେ ହେଲା 5 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ ହେଲା 10 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 2/10 ହେଲେ ଆମକୁ କାଟିଲେ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 2ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ହେଲା 5 ହେଲା କଟିଲେ ହେଲା 1/5 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 5 ପ୍ଲସ୍ 1/5 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 5 ପ୍ଲସ୍ 1/5 ଏ 1/5ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ହରିଲେ କେତେ ହେବ 1 ସହିତ ଆମକୁ 5ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍। 1କୁ ଆମେ ଯଦି 5ରେ ହରିବା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 0 ହେଲା 5 2 10 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 0.2 ତାହେଲେ ଆସିଲା କେତେ ଏଇଟା 5 ପ୍ଲସ୍ 1.5ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 0.2 ହେଲା। ତାହେଲେ 5ରେ ଯଦି 0.2 ମିଶିଲା ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 5.2 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ √27 ଆମର ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା 5.2 ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ତୁମେ 5 ପ୍ଲସ୍ 1.5 ମାନେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଫାଷ୍ଟ ଦଶମିକରେ ବାହାର କରିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦଶମିକରେ ବାହାର କରିବ। ନଚେତ ମୁଁ ଏମିତି ବି ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା 5 ପ୍ଲସ୍ 1/5 ମୁଁ ଆକୁ ଲସ୍କୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି ଲସ୍କୁ ନେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଆ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ତାହେଲେ 5 1ର ଲସ୍ ହେଉଛି 5କୁ ଆମର 1କୁ 5ରେ ରହିଲେ କେତେ ହେବ 5କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା ଆମେ ମିଶାଣ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମିଶାଣ ସବୁ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 25 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 5କୁ 5ରେ ରହିଲେ 1ରେ 1 ଗୁଣିଲେ 1 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ 26/5 26/5କୁ ଆମକୁ ହର 26/5କୁ ହରିଲେ କେତେ ହେବ 5 5 25 ଏଠି ହେଲା 1 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 0 5 2 10 ହେଲା 0 ଆସିଲା। ଏମିତି ବି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେନ୍ଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରିବ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 1/5ଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଆଗ କ'ଣ କରିବ ହରିଦେବ ହେଲା। ହରିକି ତାପରେ 5ରେ ଯୋଗ କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ବାହାରିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲା। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା √27ର ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି 5.2 ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା 38ର √। 38ର √। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ a ପ୍ଲସ୍ b ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁବେଳେ a ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି କେତେ 36 ପ୍ଲସ୍ 2 କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା a ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଆସିଲା 6ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 36 ଏଇଟା ହେଉଛି a b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଲା 2 ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଆମର କେତେ 36ର √। ମାନେ ଲେଖ a ର √, ପ୍ଲସ୍ b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 2। ଆଚ୍ଛା 2 ଏଠି 2 ଇଣ୍ଟୁ √a √ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ √36 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 36 ହେଉଛି ଆମର କେତେ 6 36ର √, ହେଉଛି 6 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ କେତେ b ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ଇଣ୍ଟୁ 6 ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି ଆସିଲା କେତେ 6 ପ୍ଲସ୍ 2 କି 2 କ୍ୟାନସଲ୍ କର ହଁ ମାନେ 2 କି 2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ 1/6 ତାହେଲେ 1/6 ତାହେଲେ 6 ପ୍ଲସ୍ 1/6 1/1କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 6ରେ ହରିବା 6ରେ ପିଲାମାନେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 0 6 କେ 6 ଏଠି ଆସିଲା 4 40 ହେଲା 636 ପୁଣି 4 ଆସିଲା ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ୍ ନେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ 6 ପ୍ଲସ୍ 0.16 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 6.16 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ମାନେ 0.25 ମାନେ ପ୍ଲସ୍ କିଏ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ କିଏ କମି ଯାଇଥିବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମ ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା √38ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 6.16 ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା 21 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ହେଲା
21 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 21 ମାନେ କେତେ କହିଥିଲି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନର୍ସରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ମାଇନର୍ସରେ କେମିତି ହେବ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ତ ଦେଖିଦେବା ପ୍ଲସ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ୍ ନେଲେ ତା'ର ମାଇନର୍ସରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା 23 ସପୋଜ୍ ନେଲେ ହେଲା 23ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆଚ୍ଛା 23ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏର ମୂଲ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମୁଁ କହିପାରିବି 25 ମାଇନସ୍ 2 ଏମିତି ବି କହିପାରିବି କାରଣ 25ରୁ ମାଇନସ୍ 2 ହେଲେ 23 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆଚ୍ଛା ଏର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର୍ ପାଇଗଲେ ବିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ତାହେଲେ ପକାଇ ଦିଅ 25ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ମାଇନସ୍ 2 ବାଇ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ 25 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହୋଇଗଲା ରୁଟ୍ 25ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କେତେ 5 ମାଇନସ୍ 2 ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଠି କଟିଗଲା 2 କି 2 କାଟିଦିଅ ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା 5 ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ 5 ହେଲା 5 ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ 5 ତାକୁ କ'ଣ କର ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଯଦି 1କୁ ଆମେ 5 ତାର କେତେ ହେଲା ଆମର 5 ମାଇନସ୍ 1.5 ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 1କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5ରେ ହରିବା ପିଲାମାନେ 5ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 0 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଆସିଲା କେତେ 0 ତାହେଲେ ହେଲା 0.2 ମାନେ 0.2 ତାହେଲେ 5 ମାଇନସ୍ 0.2 ତାହେଲେ ପିଲା କେତେ ହେବ 5ରୁ 0 ଗଲେ 4.8 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାଲି ଆମେ ଯଦି ହେବ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ପଢ଼େଇବା ନଚେତ ଆର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ହେଲା ରହୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।